Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Mukhlisin Hidayatullah pada channel kami Guru Al-Banjari ya. Pada kesempatan hari ini, video kedua kami ini saya akan menyampaikan dasar Al-Banjari terbang lanangan atau terbang satu, atau zaman dulu guru-guru kami menyebutnya terbang nikai ya. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu, hafal dulu irama-irama yang harus dihafal. Harus hafal dulu irama-irama yang wajib ya, wajib tahu nada-nadanya. Kalau tidak tahu nanti langsung praktek terbang, nanti bingung ya. Jadi ini saya sudah tulis dasar terbang satu ya. Mari kita mulai, dihafalkan dulu ya. Ini secara teori harus dihafal ya. Ini contoh tabuhan dasar Al-Banjari terbang satu atau terbang lanang. Kalau zaman dulu nikai atau lanangan ya. Kalau bahasa saya ini saya pakai terbang satu atau lanang. D ini dung, kalau T ini tek. Jadi kalau D ini dung, kalau T ini tek. Ini harus dihafal dulu. Sebelum praktek untuk nabo harus dihafalkan dulu ya. Saya contohkan iramanya. Dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung. Saya ulangi lagi, nadanya, lagunya harus ditiru ya, harus mirip apa yang saya sampaikan supaya cepat bisa. Dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung. Nah, ini dasar nomor satu, lanangan nomor satu. Kalau ini sudah lancar, dilanjut nomor dua. Kalau ada garis bawahnya ini agak cepat temponya ya. Tek 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 dung 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 dung. 4-4 tapi yang cepat 2. Jadi 4-4 tapi yang 2-2 ini cepat. Kalau ada garis bawahnya ini cepat ya. Saya ulangi lagi nomor 2. Tek 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 dung 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 ya. Harus ngikuti nada saya. Saya ulangi lagi, ini nada yang lebih halus. Tek 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 dung 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 dung. Ya, kalau sudah lancar coba diulangi nomor 1 dan 2. Dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek 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 dung 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 dung. Kalau ini sudah lancar, bisa lanjut nomor 3 ya. Harus dipastikan dulu lancar secara hafalan dulu. Karena apa? Prakteknya nanti kalau 1-5 sudah lancar, baru praktek memakai terbang ya. Jadi sekarang nomor 3. Kalau ada spasi seperti ini agak temponya agak slow, agak molor bahasanya ya. Contoh, tek 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 dung tek 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 tek, normal lagi ya. Saya ulangi. Tek 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 dung tek 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 tek, tek 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 dung tek 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 dung. Ya, ini ada spasinya. Saya ulangi lagi. Tek 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 dung tek 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 tek, tek tek tek
dung tek 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 dung. Sekali lagi, tek 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 dung tek 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 dung tek 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 dung. Kalau sudah yakin lancar, diulangi dari atas. Contoh, dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek 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 dung 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 dung, tek 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 dung tek 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 dung tek 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 dung. Ya, kalau sudah lancar lanjut nomor 4. Sama dengan ini, ya agak lambat. Tek 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 tek. Kalau lancar dilanjut mulai awal lagi sampai sini sampai nomor 5. Sekarang nomor 5 langsung mawon. Langsung saja supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Nomor 5. Tek 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 dung tek 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 dung. Tek 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 dung tek 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 dung dung tek 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 dung tek 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 dung. Saya ulangi lagi nomor 5. Tek 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 dung tek 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 dung. Tek 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 dung tek 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 dung dung tek 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 dung tek 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 dung. Pokoknya lagunya ngikuti saya, insya Allah cepat bisa. Saya ulangi lagi. Tek 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 dung tek 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 dung. Tek 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 dung tek 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 dung dung tek 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 dung tek 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 dung. Nah, kalau bisa praktek lagi mulai awal ya. Dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek dung dung dung, tek dung tek 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 dung 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 dung, tek 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 dung tek 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 dung tek 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 dung, tek 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 dung tek 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 dung, tek 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 dung tek 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 dung dung tek 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 dung tek 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 dung. Nah, kalau sudah hafal, ini kalau sudah hafal ya, meskipun tidak hafal, lihat tapi sudah lancar. Dengan melihat tapi lancar, tahu iramanya, tahu notasinya, maka bisa dipraktekkan langsung megang terbang ya. Coba sekarang praktek dengan terbang. Ya, itulah tadi secara teori, secara irama harus dihafal ya. Sekarang praktek. Jangan lupa di video pertama cara megang terbangnya ya, jangan sampai salah. Kita praktek mulai nomor 1. Nomor 1. Mulut saya sambil bunyi apa yang saya tulis tadi. Tangan saya sambil mukul supaya paham ya. 1, 2, 3. Dung tek dung dung dung. Tek dung tek dung dung dung. Tek dung tek dung dung dung. Nah, itu nomor 1. Ulangi lagi.
3. Nomor 4. Nomor 4, ulangi lagi. Ya, nomor 5. Sangat mudah sekali ya. Yang penting lihat video saya ini sambil lihat catatan yang tadi saya tulis. Jadi catatan saya yang tadi saya tunjukkan tolong ditulis ulang karena untuk memudahkan belajarnya. Sekarang diulangi 1 sampai 5 secara langsung. 1 2 3. Bagaimana? Apakah masih belum paham juga? Ya. Kalau masih belum paham juga bisa diputar lagi videonya. Jadi sekian dari kami, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon bantuan subscribe, komen, like, dan share-nya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.